Harap. Lamig! Nako, Sir Ram Del Nasser ha, wala na mo inani sa LA. Mangga. Mga undang mangga guys. To all my viewers, please like this live po. Thank you so much. Hala, pila na oras? So, siguro mag-off na ko ngayon ng live. Soon. Kaya nag-reset ay ang oras. Lamiag yun, oy! Sir Ram! Dap, wala dili kay super chat. Dap, wala dili kay super chat. Say super chat. Hehehe. Say super say wala si Ram. Ikaw po, Ma'am Bernadette, ingat diha. Amping diha, si Ram. Ayaw kay 16 viewers pa, okay? Salamat kay ko. Sa lahat ng mga viewers ko, please don't forget to subscribe. My YouTube channel at Daphne and Victoria 77 po. Sir Ram, like mo tong live ko na to ha. Like mo, Sir Ram. Si Ram! Si Ram! Like mo lang kung si Ram my subscriber. To all my subscribers who's watching me right now, please don't forget to subscribe. Oh, no. Like mo lang yung, please like this chat, this live. Naman ako panilihig, no? Naman ako panilihig. Ayan. Sorry na lang, nagkaon kong mangga guys. Mukbang mangga. Bigay ni Bernadette Alcontin. Gagahan ko yung chicken noodles, hotdog, itlog, o snack na tuna bread. Sarap. Thank you, Dave. Dili lang sa siguro ko karon magluto og kanon. Magluto lang sa ako tinapay lang sa tsaka butangan ako hotdog. Kasi Victoria dili kay gakaw kanon. Kaya nadaganan mo siya karon kaganina, kaya sudan ako gabi kanina, katong sobra ka gabi. Napalungag yan mo siya itlog o katong adobo. Ayaw, okay. Okay. Thank you so much, viewers. Oh my God. Dave, magti 3 hours na ko, Dave. Kinanglan ako kinanglan na ako i-off. Wala ko kabalo kung pila kalimit na oras dire mag-live. Oh, 2 hours and 46 minutes. Nag-reset na siya. Alam ko 2 hours na ko kanina.